Dobar dan i pozdrav svima, evo me sa Lorisom ovdje. Zašto s ovom snimamo sa TT-a, nismo u boksu jer nam je boksa puna glava zadnjih par dana, sad smo kod kuće. Ukratko, po komentarima i tako dalje sam primijetio i ja i Loris da ljudi baš ne shvaćaju koliko je odlazak na Isle of Man zapravo zahtjevan, ne samo financijski, nego koliko požrtvovnosti, vremena i truda treba uložiti samo da dođeš ovdje, a onda i sve ostalo, dakle i motor i mehaničari i tako dalje, ali to ćemo sad sve proći ukratko. Lorise, dobar ti dan. Bok. Nećemo ti postavljati pitanja kao što si prošao kroz već milion podcasta, koji ti je prvi motor i tako dalje, kako si počeo voziti. To svi sve znaju već, da. Mene zanima koliko si se mora žrtvovat prvi put kad si dolazija na Isle of Man. Da se razumijemo, ni sad nije situacija baš idealna, ali je puno bolja nego onu prvu godinu. Ljudi misle da, ne znam, ti dođeš tu da imaš magično se stvori jedan kofer novca i da ti onda samo odeš na Isle of Man i utrkuješ se. Da, to se zvuči tako jednostavno, neko dođe kao hoćeš ti Loris voziti Isle of Man, evo ti 100.000 eura pa ti vozi. Nije to baš tak, nego smo skupljali kroz donacijske kampanje, kroz sve sponzore, malo po ono, kako se kaže, po 500 eura, skupili, dizali kredite, prodavao sam auto, sve moguće, svim mogućim sredstvima smo dolazili do novaca. Ja nisam iz bogate familije, nažalost, ali eto, to nadoknađujemo svojom snalažljivošću, upornošću i cijeli moj tim, cijela moja obitelj podržava. I naravno, zahvaljujem se svim sponzorima, svim ljudima što su nam pomogli, jer svaki euro puno znači, jer samo da dođeš do ovdje sa kombijem praznim, bez motora ti treba, ne znam, 5 do 7 tisuća eura. Sam trajekt iz Engleske na Isle of Man košta 1180 eura za 3 ljudi i kombi. Znači tu je onda motor iza, mora cijeli ostatak tima naravno doći avionom, jer nemaju kak. To su onda avionske karte oko 3000 eura za ostatak tima. Govorimo o gorivu trkačem za motor koji košta 7 eura, sad smo dobili popust 7 eura litra. Tako da, neću da se niko više žali kak je skupo gorivo. Da. Zbog Trumpa i ekipe. Probajte voziti Isle of Man. Tu je valjda 7. svjetski rat koliko su cijene. Da, baš tako. Ali dobro, to je sve dio utrkivanja i to je sve ono što moraš napraviti. I eto, imamo ovu kuću, konačno krov nad glavom zadnje 2 godine, htio bi se zahvaliti Željki i Rajanu što su nam to omogućili. Da, prvu godinu ste spavali po šatorima, znači doslovno ko izbjeglice, da tako kažem. Prozvali su nas Gypsy Kings iz 2 razloga, prvo što smo spavali po šatorima, a drugo što smo imali kombi Iveco iz 99. moj stari, koji još uvijek ide. Koji je onako relativan, bez grijanja i to sve, a uspjeli smo doći tu na Mani, vratiti se doma. I eto, da, živjeli smo u šatorima mjesec dana, na zimi, na kiši, to nije bilo lijepo iskustvo. Samo da znate ovdje, bez obzira što je 6. mjesec, ovdje je jako hladno, kišovito, vjetrovito. Evo, sad je 10 stupnjeva vani, ja mislim da je u ovom trenutku dok snimamo, 30 u Zagrebu, Splitu ili bilo di u Hrvatskoj. Da. Tako da prve godine to bilo malo onak, zapravo jako zahtjevno, logistički i izdržati to sve zapravo odmoriti između sessiona, da se cijeli tim odmori, morali smo mijenjati mašinu prve godine, to je bilo stvarno koma. Činjenica kad dijeliš WC i tuš sa, ne znam, 50.000 ostalih ljudi u pedoku, fanova i ostalih članova momčadi, je samo po sebi dovoljno govori. Da li ti je taj prvi put, jel ti došlo da baciš sve u neku stvar i da kažeš neću se više vraćati ovdje, nije ovo za mene? Bar na trenutak. Pa je, sigurno. Pa meni se to dogodi često, pogotovo kad imam jake treninge, kad mi trener za paprima, onda ja znam šta mi treba priprema, ovo sve za taj Isle of Man, ne da mi se. Ali to traje doslovno 2 sekunde i onda naravno opet se vratim u mod da to želim napraviti i da ne odustajem i to je moja najveća vrlina. Dam sve, idemo all in i pitaju me mnogi ljudi šta ti je plan B, šta ako ovo, šta ako ono. Ja kažem svima, gle, ako dođe do neke stvari, onda ću se ja brinuti o tome. Do tada ganjam, ne odustajem, žrtvujem sve, na sve moguće načine pokušavam doći do novca. Možda to ljudima zvuči, joj sad on tu žica, nešto nas, pa ja kažem svima, pa nije nikome obavezno da meni donira 1 euro.
Ja nikog nisam molio, nisam rekao da je to obavezno. Ljudi su to sami svojevoljno napravili. I još naprotiv, čak kako sam vidio, mislim i sam znači bilo ko da recimo tebi donira nešto, on nije da ostane praznih ruku, nego dobije za svaki euro dobije nešto za uzvrat. Tako, ja sam bar htio kao ako neko donira svoj novac, teško zarađen, stečen, barem je to 5 eura, 50 eura, 500 eura, tak svejedno, ali dobije, ne znam, nekakvu naljepnicu na motoru, njegovo ime Juri Potok u Manu, može osvojiti nagradnu igru, može doći na Manu, kako si ti isto bio došao sa Game Boostom, može osvojiti moju kacigu, može osvojiti moj kombinezon, svašta sam ja tu neće ostati praznih ruku. Dijelio da vratim nešto ljudima koji me podržavaju, jer ih ima jako, jako puno i ovim putem svima pozdravljam, stvarno vas ima jako puno i cijenim svaki lijepi komentar, cijenim i one loše komentare, na sreću ima ih jako malo, to su baš ljudi koji nisu baš na ti sami sa sobom. Ali dobro, takvi ljudi će uvijek biti i nema veze, to sve čini jedan uspjeh. Znači što si ti uspješniji, to dobivaš više hejtera, to znaš i sam po svom poslu, ali tak je i ove. Znači, meni su rekli, ako se svima sviđaš, znači da nešto radiš krivo. Tako, da, uvijek će biti ljudi koji, ne možeš nikad ugoditi svima. Ali uvijek će biti tih zlih jezika i ljudi koji smatraju da je ovo nekakva zajebancija, ću reći, jer ajde. Možemo reći. Ali ljudi moji, ovo je put od 5000 km na drugi kraj svijeta, Europe zapravo, di moraš doslovno osnovati logistički centar i da bi tu živio mjesec dana. Da. Dok sve ostalo u Hrvatskoj čekaju i računi, čekaju, sve čeka. Nema posla, nema ništa. Nema ništa, da, svi smo tu, svi od svojeg, damo sve i da bi nastupili ovdje i da bi se hrvatska zastava vijorila na kraju krajeva na Isle of Manu, što mene čini iznimno ponosnim i to mi je osim što to radim zato što ja to želim pokazati da neko iz Hrvatske, da se u Hrvatskoj voze road race utrke, da neko iz Hrvatske može doći do ovakvog levela natjecanja i biti tu relativno uspješan s obzirom na budžet, na bilo šta, na neiskustvo. Ja sad ne govorim da sam ja tu najbrži sve, ali ja sam ovdje, to je činjenica i ja svake godine napredujem malo po malo. To je proces od 5 do 10 godina učenja jer jednostavno takva je vrsta natjecanja, takva je vrsta staze. Evo još jedno pitanje, mislim ja ti sad postavljam pitanja ovako koja su mene zanimala, ja sam ih inače vidio zato što sad i živimo skupa, tako reći, već drugu godinu za redom. Ja to vidim, kako je, ljudi često misle, kad ovako šetaš po boksovima i tako dalje, pa onda dođu ljudi pa te zovu, pa te gnjave s ovim, daj mi ovo, daj mi ono. Koliko se zapravo teško nositi s tim da ti ljudima objasniš da si ti u sportu, da se ti pripremaš sad za utrku, da ti sad nemaš vremena za, ne znam, obraćati pažnju na neke desete osobe sa strane, bez obzira čak ni da ti je tu neko bližnji, da se ti moraš sad koncentrirati na utrku, jer pazi, ti ipak voziš 120 milja po satu prosječne brzine na stazi od 60 km, gdje ti treba puna koncentracija i kako ti u stvari se teško nositi sa tim, jel te ljudi previše gnjave? Pa zapravo sam se naučio s tim živjeti i nositi, nije lako i istina je da mi, dok sam ovdje stvarno da imam što manji kontakt sa ostalim ljudima, meni bi bilo lakše. Znači da imam što manje odgovora na nekakva pitanja, naravno to su sve fanovi i ja svima odgovorim na kraju krajeva i da nema fanova ne bi bilo ni tog uspjeha i popularnosti. Ali ja to sve odradim sa smiješkom na licu, ali iskreno kad bi sad govorio da smo u nekakvom vakumu, ja bi volio tu biti sam sa svojim timom i da s nikim ne razgovaram tih 2 tjedna, jer bi meni bilo lakše. Tipa ne znam, ja kad je dan kvalifikacija, na dan dobijem 250 poruka na Instagramu, Facebooku i ja na svaku na kraju dana odgovorim, zato što takav sam, volim svakom odgovoriti kad me nešto pita. Ali bude tu svakih pitanja, ne znam, 100 puta me neko pita gdje se može gledat. Znači Google is your friend, znači naguglaš kako se gleda TT, današnje doba AI-a i svega, objasnit će ti bolje nego ja. Ali ne, ljudi žele dobiti od mene informaciju kad mi je utrka, pa stari moj pogledaj na internetu pa kad je. Na kraju ću ja to i reći,
ali nije stvar toga, nego nije stvar ti, toga, ti nego trošiš energiju na nešto drugo mjesto da se koncentriraš. ali dobro, nema veze, ne, to je sve dio toga i ja sam za to uračunao i stvarno nemam problem s tim, ali kad si sad već postavio takvo pitanje, da postoji... zato što ja nisam znao u stvari da ti uopće imaš toliko kontakata sa strane, nego tek kad sam došao prošle godine sam to vidio prvi put i ove godine sam sad vidio ponovo koliko te u stvari ljudi, nemojte ovo krivo shvatiti, maltretira dok se ti pripremaš za utrku i sad ti moraš tu odvojiti svoje vrijeme i za njih, ali opet se i ostati koncentriran na utrku. Sada ovako, postoji li neki dio motora koji top timovi promijene, a privatni vozači jednostavno nemaju novca i ne igra toliko, to jest privatni vozači kao što si i ti sam, da oni jednostavno nemaju novca i samim tim onda nisu i konkurentni s motorom. Jel misliš da to ima veze ili se to većinom temelji na tome kakav je ko vozač, a malo manje je bitan motor onda što se tiče? Jako je bitan motor, jako je bitna cijela podrška tima, odnosno iskustvo nekako, odnosno taj data, odnosno podaci od godina prije, natjecanja godina prije. Osim što ljudi, timovi veliki sa velikim budžetom mogu doći do boljih motora, boljih dijelova, tvorničke podrške, znači ne znam, Honda, Racing UK ima od Honda iz Japana sve dijelove, šta god hoće imaju tamo sve u rezervi. Imaju 40-50 ljudi u timu koji se brinu za sve živo. Imaju svojih 5 elektroničara koji znaju sve o tom motoru, 5 ljudi za obvijest, 5 mehaničara, sve ono kako bi trebalo i zapravo je briga vozača onda samo da sjedne i vozi i odabere postavku i kaže šta mu ne valja. A hvala Bogu, zbog iskustva natjecanja imaju postavke od svih mogućih vozača i svih godina prije što su se natjecali. I to dosta olakšava onda. Ne, to je sve jedan logistički balon. Priča ti. Sve jedan logistički balon koji uključuje, zapravo ne balon, zupčanik kojem svaki taj, u kojem svaki zupčanik igra svoju ulogu. I sad ako mi dođemo, kako smo prve godine došli sa iskustvom Grobnika i Hrvatskog road race-a i nešto malo Alpe Adrije, dođemo na Isle of Man TT na prvu road race utrku gdje nemamo pojma o apsolutno ničemu i moramo zapravo učiti na svojoj koži, moramo raditi greške da bi učili. I tu gubimo vrijeme koje bi mogli da smo u nekom pravom timu provesti ubrzavajući. Naprimjer, evo sad i ove godine se to ponavlja. Mi imamo novi motor koji nema nikakvu podršku, informacije nemamo od nikoga, sami moramo stvarati svoje informacije. On je skupo plaćen, on je napravljen po specifikaciji World Supersport Yamaha R9. Ali ti dobiješ taj paket i eto, ti radiš tim šta hoćeš. Niko ti ne kaže kak se namješta kut vilice, kak se, ne znam, svi podaci što te zanimaju. Kak se mapa radi na koliko stupnjeva, kak se ulazi u elektroniku uopće tu kompliciranu elektroniku koju smo mi naučili u zadnjih 3 dana, 4, sami. Kak se to sve analizira. Tako da podrška u trkačem timu je velika stvar. Podrška ljudi koji znaju, koji imaju informacije. Informacije su zlata vrijedne ovdje. Znači, naš manjak informacija ove godine je doveo do toga da sam ja u petak na zadnjem treningu, zadnjih kvalifikacija pronašao nekakav dobar setup i dobar feeling po prvi put u 5 dana jer sam se nasmijao. A kakve su postavke motora, recimo evo vozija si kući sve moguće trke i tako dalje, kolike su razlike postavki između TT-a ovdje na Isle of Manu i kod kuće, koliko se zapravo recimo to mapiranje, štelanje na zraku, to mislim da to puno ljudi uopće ne zna. Meni je jučer jedan napisao u komentaru, kaže na onaj tvoj komentar kad si rekao da ti ne valja 6. brzina, da je preduga, on je na to odgovorio, stavi naprijed zupčanik, zub manje zupčanik. Da, to nije baš tako jednostavno. Ovako, sad ću vam reći, mi imamo 4 prednja i 10 zadnjih zupčanika, lančanika koje možemo kombinirati i 3 lanca kojima kombiniramo dužinu lanca. Tako da, jedan zub manje, više iza, to sve mi imamo tablice u kojima imamo omjere za sve i onda gađamo, pokušavamo pogoditi određeni pravi prenos za ovu stazu, što ti opet ovisi da li puše sad vjetar u tebe, pokraj tebe, iza tebe, što ti onda opet mijenja cijelu
geometriju, odnosno cijeli prijenos. I zapravo uz taj prijenos koji smo gađali sad ovih par dana, imaš i postavke ovjesa koje nisu ni približno ni jednoj stazi koju sam ja imao prilike voziti. Jednostavno, Grobnik je odlična staza, glatka, brza i kratka, a ovdje na ovom otoku imaš 60 km ceste u kojem je na jednom dijelu jako grbavo, na drugom dijelu je jako ravno, na drugom dijelu je uzbrdo, na trećem dijelu je nizbrdo, na četvrtom je miks svega, na petom letiš po zraku i onda ti moraš naći postavku motora da se sviđa vozaču, a da je na svim dijelovima dobar i podnošljiv. Da nije da sad staviš motor za grabe, a onda na ravnom dijelu motor bude premekan i nevozan. Ili obratno, ako postaviš da je ko na stazi na tim ravnim dijelovima, onda na grabama letiš na sve strane na 250 na sat i opet nije dobro. Tako da ovo je nekako sasvim drukčije iskustvo i neusporedivo s bilo kakvim track dayom, bilo kakvom stazom, bilo kakvom utrkom u Hrvatskoj i okolici. Ono što sam ja uspio primijetiti, ja nema veze sa trkačim svijetom, to što sam bio nekoliko puta na stazi, ali ja ono što sam uspio primijetiti, kad ti dođeš na Grobnik, ti imaš određeni setup za motor, ti napraviš taj setup i ti se sad voziš po Grobniku. Ti ovdje imaš 60 km i sad ti je to ujedno i pitanje da li postoji uopće mogućnost da ti napraviš setup za motor da je on na svih 60 km dobar. Nije. Znači moraš birat od čega će, ono šta ćeš žrtvovati za... Većinom ga radimo da bude stabilan na neravninama, na tim sektorima gdje je jako neravno, jer tu zapravo dolazi do skakanja motora na sve strane na 250 na sat, što nikako nije ugodno i opasno je jako. Tako da tu želimo dobiti nekakvu stabilnost, a da opet na tim ravnim dijelovima ne izgubimo toliko. I to je zapravo ono igra mačke i miša i traženja nečega u ničemu iz nule. I mi smo došli ovdje sa setupom za Grobnik na R9 koji je apsolutno kriv za ove uvjete. Mi smo nešto u teoriji tu pokušavali, ali onda kad smo došli to bilo totalno drukčije. I kroz tih 5 dana kvalifikacija, zašto kvalifikacije služe, smo pokušali naći dobar setup. Čak i pravi timovi isto traže se setup, ali dobro, oni su dosta brži. Ali opet, to je uvijek vječna igra, traženja idealnih postavki. Ne možeš ti sad doći i imaš 1.000.000 eura i sad daš hoću motor za Isle of Man sa idealnom postavkom. Ne možeš to dobiti. Ti možeš dobiti motor. Onda moraš od njega napraviti motor i postavku za Isle of Man TT. Jer naravno, ovisi sve o uvjetima kakvi su danas, nisu isti kao što su bili prošle godine. Negdje su asfaltirali par dijelova staze, negdje nisu, negdje je asfalt malo propao, negdje nije. Znači postavke se mijenjaju iz godine u godinu drastično. I ono što nas dijeli od pravih timova je što pravi timovi imaju bazu od 5 godina unatrag, pa nađu nekakvu sličnu i onda od tuda su tipa 2 koraka ispred. U stvari rade sve samo malo brže nego što ti to radiš. Oni su sad u petak jučer završili kvalifikacije i napravili su si idealan setup, što bi mi sad ovim tempom našli tek možda krajem idućeg tjedna, da su kvalifikacije 2 tjedna. Da. Recimo. A oni bi tad već bili tjedan dana napravili. Uvijek kasniš tjedan dana, zato što nemaš iskustvo, nemaš 40 mehaničara, 40 stručnjaka, nego smo moj mali tim, nas 4, i moja mama, i ti, i borimo se kako se znamo boriti. Da, to je jako zanimljivo, čak mi je recimo zanimljivo isto i da objasniš ljudima, sad kad smo nedavno bili kod Slick Performansa, koliko to zapravo se drugačije, mi znamo dole naši domaći ljudi, ili ideš u Doc Dina ili ideš u MB gore u ovoga Bolka na mapiranje. I koja je razlika sad kad mapiraš motor kod nas i ovdje? Koliko su drugačije te postavke i koliko to zapravo igra ulogu? Pa igra veliku ulogu jer je tu drugačiji zrak, drugačiji je pritisak zraka i drugačije su temperature. Ima ovaj otok gdje jako puše vjetar i stalno se mijenjaju nekakvi vremenski uvjeti i staza je na nekoliko mjesta ili na razini površine mora ili je 700 metara u zraku na planini. Tako da imaš motor koji bi trebao narihtati na nekoliko različitih vrsta staze u isto vrijeme. I onda je to teško. I ti kad dođeš sa mapom koja je rađena u Jartu u Austriji, imam tablicu, rađena na 982 milibara pritiska i na 25 stupnjeva. A ovdje to nema veze s tim, nema veze s ničim. I onda smo morali raditi remap da bi motor
prodisao na ovom zraku. Kad se vratimo u Hrvatsku, onda ćemo morati opet raditi remap da opet radi na naše uvjete. Tako da bi izvukao maksimum iz toga, moraš se prilagoditi uvjetima. Uvjetima vremenskim, uvjetima ovog mjesta gdje jesi i staze koja to traži. Tako da smo bili kod Slick Performance, jednog od najjačih stručnjaka za to na Isle of Manu. Čovjek je bio, vlasnik te firme, bio glavni crew chief Carl Fogarty u World Superbike u 90-ih i stvarno su veliki stručnjaci. I eto, već treću godinu za redom su mi remapirali, odnosno doradili mapu goriva na mojem motoru, tako i na ovoj R9 i eto, odmah se jučer vidjela razlika, bilo je malo bolje. Dobro, sad bi sljedeće pitanje bilo da li ti je veći stres voziti TT ili pronaći novac za sljedeći TT? Veći je stres pripremiti sve. Veći stres je pripremiti, ne samo skupiti novce, nego pripremiti svu logistiku, svu papirologiju. Ljudi moji, tu ima toliko papirologije koje ja nemam svog pomoćnika, osobnog asistenta koji će ići okolo skupljati papire. To radimo i ja i moja mama. Doslovno hrpa papira da bi uopće došao, ovdje bio i vratio se natrag. I to je najveći stres. Uz to ja moram i trenirati, pripremiti sebe fizički, kondicijski, moram biti na motoru i u teretani. Isto moraš i raditi, by the way. Tako, da. Moramo zaraditi novce, skupiti novce i sve u vrijeme kad pripremamo sve. Onda ja uvijek kažem, meni je najljepši dan dođe kad ja sjednem u kombi i krenem iz Zagreba za TT. I onda znam da je sve iza mene, da je sve riješeno. A doslovno, evo, ove godine smo 4 dana prije puta nam je falilo, ne znam, 3000 eura za ovaj smještaj u kojem smo sad. I nismo to imali i onda smo uspjeli to skupiti. Ne znam, mjesec dana prije TT nam je falilo 30.000 eura. Jer je motor koji je trebao koštati 45, na kraju košta 60.000 eura, jer sam ja tražio nekakve dodatne stvari za TT koje su mi trebale na motoru. Tako da, veliki je to stres i evo sad se prisjećam, toga vam i žila iskoči na vratu. Zapravo najlakši dio od svega je meni sjest na motor i vozi. To mi je zapravo ono što volim i što je gušti, to mi nikad neće biti stres. Jasno. Zato ja sam bar ovako uvidio da ljudi to dosta olako shvaćaju, znaš, njima je to ko da ja sad u Splitu zakačim prikolicu i odem na Grobnik sad par dana se malo voziti i vratim se kući. A dobro, to je tako zato što ljudi nisu imali kontakt sa ovakvom vrstom natjecanja nikad, a i ja mislim da prije mene, što sam ja krenuo voziti TT, da je barem 50% manje fanova TT-a bilo nego što je sad u Hrvatskoj. I da sam ja to podigao na neku veću razinu i da sad ljudi prate TT i zbog mene i zbog tog što je zanimljiv stvarno. Ali da, nije to sjest u auto i otići na Grobnik ili na Marof ili bilo di. Ovo je stvarno veliki jedan put i jedan veliki zalogaj i najveća svjetska razina cestovnog utrkivanja koja može postojati i to je činjenica. Dobro, evo još jedno meni zanimljivo pitanje, naravno. Koliko je teško ostati, mislim ja to gledam s te strane, koliko je teško ostati normalan kad ti recimo sad ne znam, dođeš gore u pit lane i sad tamo ne znam imaš jednog Dunlopa, imaš Hickmana, kužiš šta znaš da imaju najbolje motore realno na svijetu. Jel te to ikad u tom trenutku dok sjedaš na motor, jel te to ikad sputava i ono kažeš sebi jebate pa ono ovo jednostavno nije dovoljno dobro što vozim bez obzira što je to nova Yamaha R9, jel ti to predstavlja problem psihički ili se nekako, ili si jednostavno svjesan da treba proći još vremena dok se ne digneš na toj samoj ljestvici? Da ti budem iskren, apsolutno mi ta misao nikad nije prošla kroz glavu. Ja imam svoj plan koji sam si postavio, koji traje od 5 do 10 godina, gdje ja planiram svake godine biti malo bolji, da bi na kraju svog plana došao negdje u vrh. Ako je to moguće, ako sam ja dovoljno kvalitetan, imat ću dovoljnu podršku, biti dobre rezultate imati i naravno ne padat, ne ozljeđivat se ovdje. Ne razmišljam o drugim konkurentima i o tom šta ima Dunlop, ja se ne mogu s njim uspoređivati, mi dijelimo istu stazu što je meni velika čast i sa Hickmanom i sa Dunlopom, ja ih sve sam ih upoznao i ok su dečki, ali ja nisam taj level još. Naravno, kad ti kreneš u nešto ko bebač, prvi put si ovdje ruki,
ti učiš iz nule, kao da si prvi put došao negdje na Grobnik. Jer to je sve novo iskustvo bilo za mene, jer to ništa nije usporedivo sa bilo čim što sam ja vozio u svojoj karijeri. Jednostavno, ja sam sad 3. godinu, ja sam još uvijek početnik u tome. Ja imam vrhunski motor sad, Yamaha R9 je vrhunski pripremljen motor. Najbolji koji sam imao do sad u karijeri. Ali on nije još bio na TT-u. Mi smo prva Yamaha R9 na TT-u na svijetu, ljudi. Znači, kog da ja pitam, ko vozi R9? Niko je ne vozi, vozimo i mi smo oni koji radimo sad, mi smo pokusni kunići za sve buduće R9 koje će biti na svijetu. Mi smo sad prvi skužili da standardni mjenjač je predug. 6. brzina je u velikom veliki razlika između 5. i 6. brzine i jednostavno motor ne može izvući to. A nema za kupiti još trkači iz Nema za kupiti jer ih niko da. nije napravio. Mi ćemo sad, imamo te informacije, sad ćemo se za iduću godinu još bolje pripremiti. Kako si rekao da imamo knjige za sljedeću godinu. Da, sad smo u drugom razredu, imamo knjige za treći. Da, to je jako dobro rečeno. Reci mi, evo nećemo još dugo duljit, samo čas da nađem još ovdje. To su te isto ljudi puno pitali i na videima i tako dalje, kao zašto Yamaha R9, zašto nisi kupio Ducatija i tako, zašto se baš odlučio za Yamahu, jer ljudi misle da ti imaš sponzorstvo od Yamahe, da oni tebi, to sam čak vidio nekoliko puta. Sad ćemo to objasniti jednom za svagda. Dakle, mene Yamaha ne sponzorira. Ja imam suradnju sa Jartom iz Austrije koji su mi napravili motor, složili ga i nešto malo sponzorirali što se tiče elektronike i nekih usluga. Ja sam ga morao platiti 60.000 eura svojim novcem, odnosno novcem sponzora i svega što smo skupili. Zašto sam se odlučio za Yamaha R9? Pa eto, motor je osvojio svjetsko prvenstvo u super sportu prošle godine. Ja sam znao da nikad nije bio na TT-u, nikad nije bio na road racingu. Znao sam da vjerojatno neće biti još vrhunski paket, ali ja razmišljam, što možda mnogi ne misle, razmišljam 3 godine unaprijed, jer ja znam da homologacija za R6 istječe kroz godinu, 2 i da će svi onda morat preći na nekakvu Yamahu R9 ako će voziti Yamahu. I ja sam odlučio taj potez napraviti odmah, pa možda si uštediti neke novce za 2-3 godine. Da ne budeš 7 dana u manjku, nego da si kao unaprijed tih timova koji će tek kasnije. Tako, oni će sljedeće godine kupiti R9 i bit će u prvom razredu. I radit će nekakav setup. A ja ću imati setup nekakav od ove godine, možda ću biti možda u prednosti godinu sljedeću ili onu poslije, nego onima koji će nabaviti takav motor. A zašto R9, a ne nekakav drugi motor? Sad ću vam objasniti vrlo jednostavno. Znači, Ducati je sam po sebi V2 odličan motor, isto je osvojio svjetsko supersport prvenstvo i Michael Dowland ga vozi i većina ga ovdje vozi i jako je konkurentan motor. Problem kod nas je što ti u Hrvatskoj ne možeš kupiti takav motor, niti nigdje blizu. Niti ja imam konekciju sa Ducati Corse u Italiji, koju ne možeš ostvariti tako na računu, nemaš, ne znam koliko, 100.000 milijuna eura. I jednostavno sam smatrao da to jednostavno bi bila preskupa investicija, možda čak i duplo skuplja, da bi ja nabavio novi Ducati trkači V2 Panigale za TT sa svom logističkom podrškom, sa svim Talijanima koje bi morao platiti da mi dođu to uštelat. I jednostavno Yamaha je moj izbor zato što imam Yard Yamahu na 160 km od Zagreba koji ima svaki šaraf za taj motor. I meni ako ispadne sutra šaraf iz mašine, ja imam sutra taj šaraf kod sebe u Zagrebu. U slučaju Ducatija, Honda, Kawasakija, Suzukija nije. Jedino koji je dobar još u toj podršci je BMW sa BMW-om M1000RR koji ima Racing Department firmu, odnosno Alfa Racing u Njemačkoj. Tako da, zato sam htio BMW voziti u klasi 1000, ali nisam imao novaca. Ako ću voziti klasu 1000, bit će to isključivo na BMW-u, jer ima najbolju podršku za moj dio Europe, za Hrvatsku, sa trkačim dijelovima. Meni ne zanima Tomić servis ili standardni Ducati servis ili nešto da mi poštela lamele ili ne znam kaj, primijeni ulje. Meni treba isključivo trkači dijelovi sa firmama koji se isključivo time bave, a to su u mojem okruženju unutar 1000 km su jedino Alfa Racing i Yard. Zato ja vozim te motore, zato ću voziti ili BMW ili Yamahu većinom kroz svoju karijeru.
Osim, ako ne, pitao si me koliko bi koštao BMW 1000 u klasi Super Stock. Sad, zanimljiva je stvar što BMW M1000 RR Super Stock trkači u Alfa Racingu košta 10.000 eura manje nego Yamaha R9. Zato što je to Super Stock motor, to nije Super Sport. Super Sport je nekakav mali Superbike. A Super Stock ipak motor koji ne smiješ delati mašinu i tu ne moraš ulagati kao u Superbike pravi koji je 150.000 eura plus. Tako znači nema ne smiješ glavu dirat motora i tako da, ne smiješ ništa, možeš dirati elektroniku i ovisi, to je to. Zašto sam ja odlučio se za Super Sport, a ne za Super Stock, za istu cijenu, mislim da bi za iste novce dobio BMW M1000 RR najnoviji Super Stock trkači sa svom podrškom, i 60.000 eura. A zašto sam se odlučio za Super Sport? Zato što sam ipak malo više doma u klasi manje. Vozio sam 9 godina Yamaha R6 u klasi 600 i ipak sam se odlučio nekako za tu klasu ove godine, da prvo riješimo tu klasu u kojoj sam domaći, da prvo nabavimo taj motor i da smo tu sad mirni do kraja moje karijere, ja mislim da ću voziti Yamaha R9 jer ne želim više kupovati druge motore. Jer je to financijski užasno zahtjevno za mene. Pa da uvijek imam tu bazu, ako ništa, ne uspijem nabaviti, uvijek imam tu Yamaha R9, Super Sport, malu klasu u kojoj sam doma, da mogu s njom voziti. Ali ljudi se isto dosta prevare, ja dok nisam došao ovdje, kad bi gledao na televiziji, sve mi je to isto izgledalo i uvijek sam mislio klasa 600, neš ti, ali u biti ovdje Super Sport se vozi puno brže nego Superbike, zato što ti ovdje non stop moraš motor derat u visokim okretajima, puno je manje kočenja, znači ti na Superbike-ovima su puno naglija kočenja, puno sporije voze, samo jebi ga na pravcu, on nema šta, on samo otvori gas i on već ide 300 na sat. Ali je dosta opasno voziti 600 jer si ti non stop u gasu, uvijek si na limitu. Ali je to super jer ti, mislim ja isto vozim, meni je 600 najdraži motor ikad, meni će uvijek biti bez obzira šta ima ni 1000, ali 600 ti uvijek kad je on na 13-14 ti uvijek znaš da ga imaš, da ti je on u rukama. A Superbike kad dođe na 8000 ti više ne, to je borba za život. Da, 1000 klasa nije jednostavno i to je borba za život, vozio sam ih 1000 klasu na TT-u pa znam. Ali da, ja mislim da je sljedeći korak u mojej karijeri ući u nekakav tim koji ima motor klase 1000 BMW, da bi ja došao voziti za njih za nekakav novac, odnosno da ja platim ulazak u tim. To bi mi bilo najjednostavnije rješenje. Ako ne, onda ćemo skupljati za tamo 2028. da nabavimo taj BMW M1000 RR, jer sad sljedeću godinu ne smijem kupovati motor jer neću se moći financijski oporaviti i od ovoga sad. Morat ćemo to malo taktički gledati u budućnost, ali eto, mislim da mi je sljedeći korak u karijeri BMW M1000 RR u klasi Super Stock. U Superbike ne mogu razmišljati o tome, ali Super Stock mislim da se može izvesti u idućih 3 godine, da imamo i taj motor i da nastupamo sa njim. Onda opet sa njim, što ga nisam nikad vozio, opet smo u prvom razredu. I onda ti je to, još idućih 5 do 10 godina tako. A recimo, naravno, bitno je svake godine malo napredovati da bi došlo do nekih boljih prilika. Koliko košta ovdje ljudi isto, on misli da je to sad otići, što si rekao u Tomića i on kupi M1000 RR i on se vozi. Koliko košta ovdje Superbike jedan, recimo, ne znam, od nekog dobrog tima ovdje? 150.000 eura. BMW M1000 RR Superbike. Bez rezervnih dijelova. S rezervnim dijelovima to se penje do 170-180.000 eura, što je bolesno skupo. A kako sad funkcionira da se neki tim zainteresira za tebe i da te želi, da ti voziš za njih ili da ti platiš, nebitno? Moraš ostvariti kontakte, nekakve ljudi, svi oni prate te rezultate i sad ili oni tebe kontaktiraju ili ti njih, nekakva konekcija se mora uspostaviti, moraš se upoznati sa svima po pedoku, što ja više manje jesam, ajde. I ako se ostaje nekakva konekcija i dogovor, ti dođeš voziti. Tako da... A je li ti onda, znači, možeš ti ostvariti nekakav tu dobitak, znači oni tebi daju motor, daju ti sve ustvari, ti samo voziš? Recimo, oni ti kažu, imao sam ja ponudu jednu za ovu godinu za tim, trebao sam donijeti 7.500 funti ili 8.000 funti da bi vozio Hondu CBR RR sa mehaničarima, gumama i motorom i gorivom u klasi Super Stock, ali to je bilo onako zadnji čas malo i nisam imao budžet za to, tako da smo to odbili.
Ali eto, ako će biti prilike iduće godine, volio bi se okušati u tom dijelu da ne moram sve vući iz Zagreba. A smiješ li ti sad recimo dovesti Yamaha R9 i voziti super sport za sebe, za svoj tim? Možeš. Znači tu nema pravila, Ne. to je super. Ajde. Tako da evo, idealna postavka bi bila da nađem tim u klasi 1000. Mislim da bi to bilo najjeftinije za mene, jer kupovina opet motora, to su ogromni novci. To je $500 000 skoro, u nekadašnjim kunama, neprežaljenim, po motoru. Uglavnom, cijeli TT vam košta između 80 i 100 tisuća eura, ako ste se pitali, godišnje, sa motorom i svim ostalim troškovima, bez rezervnih dijelova, osim agregata koji imamo serijskog za R9. Znači, kad bi imali još jedan trkač i rezervni agregat, kad bi imali još, ja sam jedini valjda trkač na TT-u koji nema rezervne felge, jedan set felgi. Vidio si ove Fince, imaju 6 setova felgi. A to je privatnik, a di je Honda Racing ili ne znam, oni imaju 50, oni imaju šleper cijeli. Da, tako da kad bi idealno onak pustili, koštalo bi sve, u super sport klasi između 110 tisuća eura i 115 tisuća eura. A realno možeš li ostvariti nekakav dobitak ovdje na TT-u u smislu financija, jel da možeš si Sve ovisi o rezultatima. Ako ću ja napredovati iz godine u godinu, imat ću sve bolje i bolje prilike i sve više i više vrata će mi se otvarati. Nitko ne može pobijediti preko noći na TT-u. Najbrža osoba u povijesti koja je pobijedila je Peter Hickman, kojem je trebalo 5 godina nastupa da pobijedi. To je Peter Hickman koji imao od početka podršku, Tajko BMW tvornički. Ja koji nemam podršku ničega tvorničkog, imam, to je puta 3 taj put valjda, ja mislim, 10 godina, 15 godina. Ali vidjet ćemo šta će se događati u budućnosti. Ja znam točno šta ja želim i šta ja moram i šta ću ja napraviti u idućih 5 godina, već imam plan za svaku godinu. Tako da nije jednostavno, ali borimo se. Evo. Ja samo želim od sebe da sam sam sa sobom zadovoljan sa svojim napretkom. Ja znam da ja to imam u sebi, samo se moraju neke karte posložiti. Treba skupiti još iskustva, još sam ja tu zelen. Još ima nekih zavoja gdje uletim nisam baš siguran, nemam ta muda da uletim pun gas u slijepi zavoj, ima ih možda par na stazi. Odnosno ja uletim u njega, a onda skužim na pola zavoja, mogu sam još malo brže. Tako da ja još uvijek skupljam iskustvo, još uvijek učim nekakve putanje, nešto sve. Jer ti godinu dana nisi ovdje, ti pol toga zaboraviš. Ti se moraš i presjetiti malo. Tako da te stvarno nekakva drukčija životinja od svega. I neusporedivo sa bilo kakvim drugim utrkivanjem. Da, ja sam to vidio. Ako nije probao, ne može znati. A nažalost niko nije probao, osim gospodina Mokrovčaka i evo... Da, Emila, ali on je samo jednom išao, šta ne, da. Ti si u biti prvi koji je išao nekoliko godina sad za red, treću godinu. Ima li još nešto što bi rekao ovako gledateljima, čisto, ne znam, nešto što je tebi bitno, jel ti važno u biti podrška općenito od ljudi koji te gledaju, prate? Jer ja sam čak sad vidio u zadnje vrijeme da baš dosta ljudi sa cijelog Balkana, Hrvatska, Bosna, Srbija, da baš imaš jako puno podrške i da se to nekako, s obzirom na prvu godinu kad si bio, gledao sam to po komentarima, bilo, šta će on, znaš šta će on, sad je već se malo, znaš, okrenula priča kako ideš iz godine u godinu, sad su već nekako ljudi to prihvatili i to mi se sviđa. Sad ne znam jel si ti to uvidio, jel ti drago u stvari da to ide u tom smjeru? Pa je, drago mi je, jako zbog velike podrške ljudi, stvarno jako puno vas me prati i podržava i stvarno hvala svima na tome. Htio bih samo jednu stvar razjasniti. Ja imam veliku zahvalu prema ljudima iz cijelog svijeta, iz cijele regije, a posebice naravno iz naše Hrvatske i svih dijelova Hrvatske. Sad, svi ste vjerojatno vidjeli da imam uvijek Dinamov grb na motoru. Zašto je to tako? Zato što sam ja rođen kilometar od Maksimira. I cijeli život sam bio klinac, išao na utakmice Dinama. I uvijek sam pratio Dinamo i to je jednostavno klub moj koji predstavlja ne samo nogometno smisao, je meni toliko nogomet sad više to ne znači. To je nekakav
tvoj osjećaj pripadnosti tvom gradu, Da. tvoje mladosti, tvom A mjestu koji šta rođenja. u Splitu dole Ja uvijek Hajduk, kažem, ja isti kažem uvijek vrag. ljudima iz Dalmacije, nekad dobijem poruke ono, joj da nemaš Dinamo grb, donirao bi ti kao sponzorirali bi ti. Ja rekao, dobro, okej, ali sad se vi postavite u vašu situaciju, da ste rođeni, da ste vi u mojoj situaciji, rođeni 500 metara od Poljuda, i stavite... Sigurno bi bio i hvala Bogu, neka je. To su sve naši hrvatski klubovi, naša hrvatska domovina i ono, hrvatski taj inat i ja sam stvarno zahvalan svim ljudima iz Dalmacije, volim Dalmaciju i volim sve. Na kraju krajeva, evo i ja sam iz Splita, Loris je iz Zagreba, tako da i opet smo prijatelji, nema tu nema zle krvi. Nije da sam ja, to nije ono kao da sam ja protiv svega što nije Dinamo iz Zagreba. Ja uopće ne mogu to tako izgovoriti. Ja sam Hrvat prije svega i cijenim sve Hrvate i sve ljude i hvala vam svima što me podržavate. A ovo što ja imam na svom motoru je moja osobna stvar i moj osobni ono... To je jednostavno tvoja amajlija, šta se kaže. Moja pripadnost mojem kvartu, mojem gradu, to je okej, jel mi vjeruješ mjestu gdje sam ja rođen, evo, to je to. Ja, evo, dobro do duše, ja ne pratim nogomet, mene nogomet ne zanima, ni Hajduk, ni Dinamo, meni je to, nebitno, ali ja to stvarno nikad nisam pomislio, ja govorim više, da mi je uopće palo na pamet, on ima grb Dinamo, da izvineš, jebem se što imaš grb Dinamo, mislim, to je, tvoj motor je na kraju. Iz Zagreba je normalno, nećeš nositi, ne znam, iz Osijeka grb, šta ne... Pa da sam iz Osijeka nosio bi iz Osijeka, da sam tamo, pripadao sam tamo, odrastao na tom asfaltu. Da, to je tak, jednostavno i evo, da razjasnimo to. Ali oni su ti bili podrška samim time i kao prve godine su me podržali i druge godine. I ja kažem svima, pa da ste vi imali priliku doći s motorom vašim na Poljud, kao što sam imao priliku doći s trgačim motora na Maksimir, to je meni bilo ja sam tam bio ko klinac, meni je to bilo Odrastao si tamo? Suze su mi na oči skoro izašle. Zato što ja sam toliko ljubitelj nogometa i nogometne taktike ili nečeg golova, to mi je fora mi je, ali nije zbog toga, to je zbog nekakve pripadnosti tom gradu. I zbog toga di si odrasao. I to je tako. I ja znam da je to tako ljudi koji su odrasli u Splitu za Split, u Zadru za Zadar i to je to. Ali svi mi smo Hrvati, svi trebamo voliti naše sveukupno. I ja stvarno ne mrzim nijednog Hajdukovca, niti Osječana, niti bilo koga, ja vozim sve ljude i to je to. Hvala vam svima što me podržavate, a za sve one koji me ne podržavate, samo nastavite tako i srećno imam vas malo. I šta god ružno kažete, tu je 1000 ljudi da vas poklopi. Tako da, evo, pozdrav svim vama hejterima i maloumnicima. Šta uz sve ovo što mi radimo kao nekakav mali hrvatski tim, za sve Hrvate, uspijete naći nekako mjesto da se proserete i liječite svoje frustracije koje niste ostvarili u svom životu. Znaš kako je rekao, onaj stari je rekao, nije to meni što ja nemam, nego odakle tebi, to njega boli, briga njega što on nema. Da, dobro, neka, pozdrav i vama, evo, neka mi je ugodan dan. Hvala vam što ste odgledali ovo sve, nadam se da smo odgovorili na neka zanimljiva i nečesta pitanja koja se inače postavljaju po podcastu. Ja isto mrzim kad dođem u podcast pa me pita kako si počeo voziti motor po 652. put i tako dalje. Tako da, eto, ovo je bilo uživo sa TT-a iz kuće gdje ćemo ostati još nekoliko dana. Race Week je ispred nas, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!